Često, šta imam? Evo ovako. Ko što možete vidjeti u nazivu kanala, ja sam Amir, a u nazivu videa ja sam Bosanac u Južnoj Americi. Gdje je tačno u Južnoj Americi? Tačno u sredini Južne Amerike, u Boliviji. Otkud sad Bosanac u Boliviji, braće moja? Evo ako ćemo. Pa isto ko, recimo, Kinez u Južnoafričkoj Republici. Sjeo fino u avion i doletio. Pa da, više motivu i u jedinom tačnom razlogu zašto sam u Boliviji. Nešto kasnije, to je u sljedećem videu. Ima vremena, potom, bože moj. Zasad ćemo, evo ovako, znači kako je bilo, kako sam došao prvi dan, znači neki generalni utisak. Znači ovako, sleti avion u Santa Cruz de la Sierra u Boliviji. Ali to nije bila zadnja destinacija, ne, to znači samo presjedanje bilo. Nekako ružno vrijeme, oblačno, hladno za strah. Ja finu jaknu, baš ona jakna neka debela bila, s kapuljačom, dogala se zaključom. Hladno, pravo hladno bilo. Reku ništa, hajde, treba čekati nekih 45 minuta. Slabo imao signala, znaš, za onaj Wi-Fi, nema. Baterija mi se isto bila isprazna, nemam gdje napuniti telefon, ništa, hajde, ne mogu se javiti nikome. Prošlo ti 45 minuta, fino, haj sjedu avion drugi, ima let, 40 minuta, tako nešto. I fino idemo prema zadnjoj destinaciji, Cochabambi. Grad se zove Cochabamba, ali prema Cochabambi. I dođem mi fino Cochabambu, sletim. Hladno, još hladnije nek tamo. Smrza se ja živ. Haj reku dobro, ništa, treba se malo naći na ovo, nije ništa strašno. I izađem u fino, znaš, prvo normalno carina tamo, haj daj dokumente, ovo ono. Bilo ljudi dosta, znaš, pred mene manje. Najviše Amerikanaca bilo. Ide mi fino. Kad dođe red na mene, dok priđe me na ovaj jedan carnik, kaže on, stop. Ja sad gledam u njega, kaže on, Amerikano. Ja gledam u reku, no. Ovako, Boznio. Tišina, gleda on u mene, pravo zbunjen. Vidim ja nemam pojma ni šta je Bosna, ni gdje je Bosna. Kažem ja njemu. Rekao, Bosna da prostiš jedna zemlja i mlade. Lažem, nisam to rekao. Ništa, šutim, ja gledam u njega isto. Kaže on, pasaporte. Ja njem pasoš, evo, rekao, na. Gleda on, kaže on, sit. Ja sam glavom, dobro. I sjedem baš kod ovih nekih Amerikanaca bilo dosta. Raspričam se onako dok dođe red na mene, znaš, sporo ide to. Pričao sam im neki, baš fin neki čovjek bio. Pričao onako malo sa njim, tamo vam neki 15-20 minuta kad zove on mene. Ovi Amerikanci je ostalo, znači on su uvijek zadnji na redu kad dođu ovdje, zato što imaju neki posebni tretman, šta ja znam. I ništa, dođem ja tamo, zovne ovaj mene, jedan drugi. Reku, de, molim te, samo ja molim se da zna engleski. Znam ja španjolskog, znao sam ja dosta, znaš. Samo što naučio, ostalo mi za nisa punica i Marisol, Esmeralda, Esperance i ostale ti drama. I ostalo, znaš, on nisam ja pričao nikad ni s kim, to je belaj. S kim ću pričati s televizorom? Reku, daj, sam rekao da engleskog zna. Ja tam kod njega, hello. On sam smije, snako malo klima glavom. Reku, dobro, haj. Pitao mene, visit. Ja, si. On gleda opet one dokumente, tamo sve pregleda nešto po kompjuteru. Kaže on tako koliko je cijena, pošto je za nas, za Bosanca, bosanski pasoš je znači vize po ulazku platiš određenu sumu i tu nama znači se izdaju. Kaže on meni, stand here, da me uslika, znaš, treba nam slike za vize. Ništa uskao mene. Kaže, treba se platiti. Sve mi to nekako rukama i nogama, znaš, sporazumijevam s oboje. Toliko košta, kaže, nemam ja valute njihove. I nemam dolara, znaš, ovdje si dolar isto prima. Kaže, on ima ovdje, može se zamijeniti, znaš. Nije to on tako tečno rekao, ali eto, reći mi gdje si. Kaže on, haj ti za mnom, znaš, follow me.
Rekao, moje. Ja za njim film. A nervozan sam ja sad, cijelo vrijeme sam ja nervozan. Ne zbog njega, znaš, ne zbog situacije, nego čeka mene neko, znaš. Nisam ja blesav, nisam benez da dođem u državu da ne znam nikad, znaš. Čeka me neko. Ja sad nervozan, znaš, pratim ja njega. I izađemo, on baš hrpa ljudi, znaš, ku filmom, baš čekaju, znaš, sve one sa njim znakom, piše nečije ime, hajde kao naj. Ja gledam jednim okom njega, jednim okom u ljude. Kad odjednom zagali mene neko, hajde, dobro, sve fino. Bilo bi još ljepše da nije bilo ovoga, znaš. Baš bilo ko u filmu, ali hajde. Mogla biti gore, znaš. Ja tako objasnim, moram ići plato u vizu. I odem tam, zamijenim te pare, platim, rekao, rekao, Dios, vidimo se. I izađem mi, znaš, taksi fino prema centru grada. I sad ja ne znam je li zbog nervoza, šta li skuha se odjednom vruće, meni prokuha živ. Rekao, mati moja. Ja onu jaknu skidam, jakna je prvo ona zimska, ona je prvo debela. Skinem jaknu, kako gledam, niđe oblaka, niđe ne hladnoće, ničega, znači sunce prži, ali prži, pravo. Kako promijeni se ovo začas klima, nešto, harku dobro, nešto. I onako koliko sam uspio vidjeti, znaš, dok sam išao u taksiju tam, grad, ama ni slično, znači, o mom malom mjestu, odakle sam ja, znači, kaos živi. Auta, autobusi, kamioni, sve živo svira, nervozni svi, galame, puno ljudi. Harku, dobro. I ništa, dođe mi tako u centar grada, znaš. Opustilo se oboje, znaš, malo. Opet lakše. Harku, dobro, sve fino. Dođem u taj stan gdje ću osjest. Fino baš mjesto, znaš, fin pogled, znaš, zgrada, na 12. spratu. Baš fin pogled, sve fino. Izađemo na balkon. Braće moje, taš sam imao osjećaj da sam ko janje na ražnju. Tak i osjećaj bio. To je jedino, znači, slično. Prži, ali prži, to ja nisam osjetio u životu svom. Važno je spomenuti da je grad na 2500 metara nadmorske visine, tako da suncu nikad u životu svom bliže nisam bio. Gori, znaš. Nisam osjetio zrak rijedak, znaš, sve fino, dišem ja normalno, to je bar, znaš, okej. Ali sunce, rekao, ovo će me satrat sigurno. Neće ja moći na ovo nakon nikako. Javim se normalno svojima, sve fino, sve dobro. Stigao živ i zdrav. Kuc, u drvo, dobro je sve. Sad, kažem za ovu drugu osobu, to u sljedećem videu ću malo više o tome, znaš. Jedina stvar sad koju je važno spomenuti je da to nije, ovo sve što sam opisao, nije bilo ni danas, to nije bilo ni juče, nego je to bilo prije 3,5 godine. Prije 3,5 godine, znači. Tako da se meni svašta izdešavalo u te 3,5 godine, tako da ja imam svašta vama da ispričam. Znači, kakav je život iz dana u dan, kakav je narod, kakvi su običaji, razlike između Bosanaca, ili šta ja znam, Slavena, južni Slavena i naroda od. Za ovaj neki intro, za prvi video, mislim da to bilo dosta. Ako šta zanima, slobodno komentirajte. Pretplatite se na kanal džabe, pa bom bujirom ko hoće nek izvoli. Tako da eto, to bilo to. Za sad, zdravo.